এমন অপদার্থ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শিকলার গ্রুপ ডি চাকরি খানি জায়গা পর্যন্ত খাইমিয়া জাত খাইয়ে ত্রিপুরা সন 20 মানুষ সবাই রেখা বিএ পাস এম এ পাস ইঞ্জিনিয়ার পাস গ্রুপ ডি চাকরি খানি বার্তাংখা শেষ কেসি রেখা এই সিনে বউগরা সন সরকার ব্যাপার না খাকা হামতে হামবাইয়া ফর আসলে শিকলারকনি থিনাংতাম বাহাই বাহাই চলি তং আবনো তৈলে তাইতাম সাসি নাই বালাই খেন কপাল হাইমেনে কক সিনি শিকলারকনি বাগৈ আরে 2018 নির্বাচনী তামনাই ইস্তেহারক বছর 50,000 চাকরি নানি কক সামানি তাবুং নুকজাখা 50,000 এই 7 বছর চাকরি চাখা চাকরি বুকচাক পোস্ট ক্লাই তংখা সরকার চাকরি লাগলেন কোনো খবর করে অথচ 2018 বছর 50,000 চাকরি নাই রেনানি কক সামানি 50,000 তো দূরের কক আরে তাম হব সরকার তো খা খাইকে খানানো 50-60,000 চাকরি লাগি মানব যেখানে 1,61,62,000 চাকরি তংমানি বামফ্রন্টরা মালো নিয়মিত অনিয়মিত কর্মচারী তাবো বোঝাকে ফাইসক পেকে 1,15,16,000 থানায় 24 তারিখ মার্চনি বিধানসভা বাসাওয়ে মানগানাং মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের 42টা দপ্তর শূন্য পদ খালি পদ বুকচা পদ তঙ্গ 51,784টা পোস্ট 42টা দপ্তর আবুনে বিসঙ্গ শিক্ষা দপ্তর তঙ্গ 11,945 পুলিশ 7,515 টিএসআর 2,405 তাই অন্যান্য যে ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার হিন্দিক হর্টিকালচার হিন্দিক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার হিন্দিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হিন্দিক নিনি ডাক্তার হিন্দিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য গ্রুপ সি গ্রুপ ডি তামনাই চাকরিনি কক সাদি PWD ni কক সাদি আহাইকে 51,784টা পোস্ট খালি বুকচা আসুক থাই তঙ্গ অথচ এই অপদার্থ সরকার সিনি ববুগরা সঙ্গে সরকার মানিক শাহ ডক্টর মানিক শাসনী সরকার চাকরি তলাইয়া ওই সিনি শিকলা রত্ন ত্রিপুরা রাজ্যইয়া ফাতা রাজ্য তাবক সামুং তাঙ্গানে বাগৈ ষড়যন্ত্র খাই হরি তঙ্গ পরক তিনি কেন্দ্র সরকারি শ্রম দপ্তর থেকে রিপোর্টকারী ওই শাখা ত্রিপুরা রাজ্যনি শিকলারক প্রায় 1 লক্ষ কাছাকাছি তিনি কেবল হায়দ্রাবাদ কেবল চেন্নাই কেবল পুনে কেবল তামনাই ত্রিবান্দ্রম আইকাই হাজার হাজার সেলা বড়ই শিকলা শিকলি এমনকি বয়স্ক পর্যন্ত তিনি ফাতা রাজ্য সাধারণ গার্ডনি সামং হোটেলনি সামং রেস্টুরেন্টনি সামং বিভিন্ন গ্রুপ ডি পর্যায়নি যে সামং হুমুং খাইয়ে জান কবল খাইয়ে বড় তিনি বিহিক বুসা বুমা বুফা ইয়াকারে নখ হোক ইয়াকারে জায়গাও একটা অনিশ্চয়তা জায়গা তিনি থাঙে তঙে নাংখা আর থাঙে হাইমিয়াক্রাই অসুস্থ অঙ্গক সা খাইমিয়াঙ্গক কক হোক কাহামকে বুঝিলাইয়া রাং পয়সা করে কাহামকে ট্রিটমেন্ট খাইমিয়া অসুস্থ অঙ্গ থিয়োক গোথै পর্যন্ত ফেগোথै ফেমিয়া তবে বেঙ্গালুরনি কাইসে এনজিও বরক ত্রিপুরাসে এনজিও রক বরক কোনো রকম সবত লাইয়া কলাইয়ে খোঁজ খবর নাওই বরক ন গোথै কমক ন রহনানি চেষ্টা খাইলাই তঙ্গ কাহামতো কিন্তু সরকার তামো
খবর পর্যন্ত নাইয়া লাস্ট তুই ফেনানি ব্যবস্থা খাইয়া চাকরি বাকরি ত্লাইয়া অব তোমার সরকার খাদ্য সালা তা খরক বুখরক সিনি সিকলারক সালা नों तिप्रा मथा खाइमानक नों बीजेपी खाइमानक नों आईपीएफटी खाइमानक नों सीपीएम खाइमानक अरे नों कथां तंखसे बोले थिया तंखसे रंग तामसा थेकेले तक समासा थै थांगे जीवन शेष आइखाय नों तिनि सामं करे रोजगार करे एमां नंग्रानि जागा करे बयस अंगक सिकला अंगक बीए खाइके बीएड खाइके टेट परीक्षा असुखा रेजाल्ट अंखा विभिन्न दप्तर तामनाय इंटरव्यू अंखा चाकरी tlangya जे tlangmani जागाबो ठीक मतो tlang जायगा रांनि बिनिमये tlangलायो हने उरपाटी लायो पार्टी अफिस सबाय लायो किछुदिन आगे पुलिस चाकरी tlang खाता मनुखासों प्राय 15-20টার মতো পার্টি অফিস বিজেপি পার্টি অফিস সুকরুপ জাখা বখক জাখা তো তামখে বড় পাইছে নাই আবনি বিসিং তিপ্রাসা সিকলার খাতাবে বেশি জঞ্জাল এই যে মাস্টার 66 जना ইউজিটি tlangनानै बागै टेट रेजाल्ट आउट अंखा तिप्रासा मात्र खरक नै 162 जन ग्रेजुएट टीचार तिप्रासा मात्र 7 जना जेखाने 50 जनेर ऊपर मानानि कक 76 जना हेडमास्टर प्रमोशन खा तिप्रासा मा सबायनो करै 302 जना पीआई जूनियर पीआई tlangनानै बागै पोस्ट ग्रेजुएशन खाइका जेखाने 102 जना 3 जना मानानि कक मात्र 18 जनांखा तिप्रासा ग्रुप डी जीआरबी tlangखा 278 जनांखा त्रिपुरार जने बायरा एमन अपदार्थ सरकार त्रिपुरार जने सिकलारक ग्रुप डी चाकरी खाइनायनि जागा पर्यन्त खाइमिया जात खाइयै त्रिपुरा सरं 20 मानस सबाय रेखा सिकलारं 20 मानस सबाय रेखा ग्रुप डी पर्यन्त गुजरात থেকে दिल्ली থেকে उत्तर प्रदेश থেকে राजस्थान থেকে आसाम থেকে तुबुई ग्रुप डी पर्यन्त चाकरी खाइनाय नांखा बीए पास एमए पास इंजिनियर पास ग्रुप डी चाकरी खाइनायनि बान्तांखा अब बालायखै कपाल हामिने ककं सुका बोले सामाजिक मर्यादा इज्जत शेष केसि रेखा এই সিনে ববুগরাসনি সরকার অথচ आयंगो देन रिया ওই ব্যাং তামনাই চট্টগ্রাম से सेंगनापुक कक्साबाजार से सेंगनापुक आबो सागे से ग्रेटर त्रिपुरालैंड खाइनापुक ग्रेटर नागालैंड खाइनापुक ग्रेटर आसाम खाइनापुक अरे खायदि फान तंखाय हिम्मत तंखा अंखाय हिम्मत दंगो खाइनानि अब इंडिया गवर्नमेंट खाइनाय नरेंद्र मोदी खाइनाय अमित शाह खाइनाय फान तंखाय हिम्मत तंखा अंखाय नों दाबोनि बागै बुट नाया बरक नों मोथांनायनि बागैसो बुट 6 मास बिसिङाव त्रिपुरासा एकट कार्यकरी खाइनायनि क्षमता करे नों चट्टग्राम सेकनाय नों कक्साबाजार सेकनाय काजै आनी कयमंखाय नों सेकदि हिम्मत तंखाय फान तंखाय किन्तु सिनि सिकलारक मोथांग्रा दे सामुं हुमुं चाकरी बाकरिनि व्यवस्था खायदि नों 2023 नि विधानसभा निर्वाचन आगे जागाय जागाय चिरगि नों बुबग्रानो सामानि 150 दिन बिसिङाव 23,000 त्रिपुरासानि बुकसा पद तामनाय सुफुंनाय सिनि मानगोनां अनिमेल देबबर्मा सामानि मन्त्रि इंखा 40,000 त्रिपुरासानि चाकरिनि व्यवस्था खायनाय दिनै मन्त्रि इंखा दिल्लीनि क्षमता राज्यनि क्षमता एडिसिनि क्षमता एडिसो विभिन्न दप्तरी इंटरव्यू इंखा फिसारी अफिसारनि इंटरव्यू इंखा
फिसारि एसिस्टेन्ट इन्टारभिउ ओंखा आमिननि इन्टारभिउ ओंखा तहसिलदारनि इन्टारभिउ ओंखा इन्जिनियारनि इन्टारभिउ ओंखा साब जेडुनि इन्टारभिउ ओंखा डेपुटि पिउनि इन्टारभिउ ओंखा नार्सनि इन्टारभिउ ओंखा इन्टारभिउ नामे नों 300-400 टाका खै रां थुमका 4-5 कोटी टाका एडिसि प्रशासन तामनाय एडिसिन तहबिले रां दाखा किन्तु चाकरि बिया একইভাবে রাজ্য সরকারও আছে হাজার হাজার পোস্টনি কক সাকা ইন্টারভিউ ওংখা 400-500 টাকা রাং নাখা রাজ্য সরকারের তহবিলে রাং খিসংখা কিন্তু চাকরি বিয়াং গাজै नों शिल्प करै कारखाना करै जा सुजुग किसे मिसे शिल्प कारखाना दंबावो तिनि नों तामनाय लौटो पटि चावै दंसनि किनारे लां थांखा এই যে সিনি এলাকাও ন বর্জনগর শিল্পনগরী যেখানে 35-36টা শিল্প কারখানা তো মানে 10-12 হাজার জায়গা সামং তাংনানি ব্যবস্থা মানে তিনি এই 6-7 বছর কমিতে 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 তিনি 16-17টা শিল্প কারখানা মাত্র 2011-2100 মাত্র সামং তাংনাই ব্যাংক थांनायबा ব্যাংক थांनाय एसटी कॉर्पोरेशन लोन बंद तमहिन प्रधानमंत्री तमनाय सकस योजनानि बिसिंति सिगारं लागारिनानि काज शुरुते किसे मिसे खाके आबोन परे बंद निनि एससी माइनरिटी विभिन्न जे स्कीम नि बिसिंति सिगारं किसे मिसे लागाय फासायरे माने बंद ओंखा ब्यांक थांसिनायबा शिल्प कारखाना बकाराखा करै विभिन्न आधा सरकारी संस्था तक लागाय फासायरे माने अबावबो तिनि बंद चाकरि बाकरिबो तिनि नोंख्लांया ओंखाबा तामं सिनायबा सुवा काराक द्राग मंडलनि नेता मथानि नेता गामि गामि द्राग फाललायदि एजेन्सि तामनाय गारि गारि बस्ता बस्ता सिद्धि फाललायदि आहाय खैयै नरक किसु संख्यक बररक रां आजिलायसिनाय सिकलारक दं सोंसिनाय सुवाग दुकान एलाका एलाका खलगरिसिनाय नोङै थिलायसिनो हैदे अब कास अब जाति गथ नोंनाय तेफ्रासा हामग्राय फायनाय ओङै मैया आबोनि बागिनो ता खरक बखरक এই যে संखरक माति सालायनाय তিনি मुख्यमंत्री যেখানে घोषणा रेखा 51,784টা पोस्ट खाली 42টা दफ्तर निने 23-24 तारीख मार्च 2025 विधानसभा नों जे तथ्य रेखा ओ तथ्य नि भित्तिते बक्सा पतंगो नों चाकरि लांदि गतालके शिल्प कारखाना बाइका खुलकमान चेष्टा खायदि लागाय फासायरे सिगलारकनो माथांनानि बागै जोर कयमु मुतंनाय आवेदन बतंनाय लड़ाई खायनायनि बागैबो सिगलारकनो आगो फैनायनि बागै कयमु तंनाय बेवनो हामबाय खुलुमबाय।